بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام شهر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة حضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية سبيل رسول الله أجمعين. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس شهد الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العاملين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق المغارب في برها وبحرها وخصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وخصوصا لأرواح من جميع القبور من هذا اليوم من هذا القرية كابون شبلا من المشرق إلى المغرب من يمين شمال غفر لهم ذنوبهم كلهم شهد الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadil ladzina istafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat orang tua kami Bapak Haji Aus, yang kami hormati Ibu Kepala SMP PGRI 1 Ciawi, yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah beserta jajaran dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SMP PGRI 1 Ciawi. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga Allah izinkan kita bisa berkumpul di markas lah. Di markas kita bersama, di base camp kita bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa membawa dan memberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kelak kita mendapatkan naungan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai jam berapa itu? Mati jam. Oh, 4.15, berarti pas 15 menit. Nah, 7 menit. Oke. Jadi kultum. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, kurang lebih 7 atau 8 hari ke depan, kita tidak bisa memastikan kapan dimulainya, meskipun beberapa organisasi di Indonesia sudah menetapkan ada di tanggal 18, ada juga di 19. Namun bagi kita yang mungkin dalam hal ini mungkin kita awam, mau ikut ke siapa, mau ikut kemana, ya paling tidak kita ada yang namanya pemimpin, ada pemerintah ya, jadi kita ikuti pemerintah yang insya Allah Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada tanggal 17 ya. Nah, entah kapan puasanya, langsung besok atau lusa, ya kita tidak tahu. Jadi tidak ada yang bisa dipastikan. Yang pasti puasa dimulai pada tanggal 1 Ramadan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan Ramadan besok, Ramadan nanti, dan seterusnya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang lancar, sehat, barokah, dan menjadikan Ramadan tersebut seolah-olah menjadi Ramadan terakhir kita, karena kita tidak tahu apakah sampai ke Lebaran apa enggak, apakah kita juga nyampe ke Ramadan tahun depan, kita enggak tahu. Nah, makanya biar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya kita menjadikan bulan suci Ramadan yang sudah ada di hadapan kita ini dengan penuh semangat, keistiqomahan untuk menjalankan segala macam bentuk ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, paling tidak ada beberapa hikmah yang mungkin kita perlu pahami daripada bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai pemimpinnya bulan. Di dalam Islam ada 12 bulan yang Allah ciptakan, dan salah satu kemuliaannya ada pada bulan suci Ramadan. Makanya disebut sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai pemimpinnya bulan. Kemudian wasayyidul ayam, adapun pemimpinnya hari itu al-Jumu'ah, hari Jumat ya. Nah, jadi dalam Islam itu Ramadan disebut sebagai pemimpinnya bulan, Jumat itu disebut sebagai pemimpinnya hari. Nah, kita beruntung sebagai umat Islam, insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan yang juga disebut sebagai Syahrul Barokah, sebagai bulan yang penuh keberkahan. Berkah dalam arti begini, baginda Nabi besar kita Muhammad SAW mengibaratkan amalan sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu bisa dijadikan dan kita bisa mendapatkan balasan pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Jadi amalan ibadah yang kita istiqomahkan terutama di bulan suci Ramadan, hukumnya yang sunnah, tapi seolah-olah pahalanya menjadi pahala wajib. Nah, itu pun terjadi pada bulan-bulan yang lain. Nah, makanya bersyukur alhamdulillah ibu-ibu di sini Pak Iwan, jadi setiap seminggu sekali ya hataman. Setiap seminggu sekali hataman. Setiap seminggu sekali hataman, meskipun sifatnya masing-masing di rumah ya. Jadi ada satu program yang luar biasa yang digagas oleh ibu-ibu kita. Paling tidak itu mudah-mudahan diharapkan bisa menjadi rem di dalam diri kita untuk bisa
mengendalikan hawa nafsu, pikiran, hati dan lain sebagainya. Ya, karena Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita lihat, ayat Al-Qur'an yang kita dengar itu menjadi pembersih secara ruhani kita. Karena mulut yang sering kita gunakan membicarakan orang lain, mata yang sering kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat, telinga yang sering kita mendengar omongan-omongan yang kurang baik, setidaknya dengan kita mengistiqomahkan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan terhapus dosa-dosa dari mulut kita, dari mata kita, juga dari telinga kita. Nah, makanya disebut sebagai bulan yang barokah. Yang kedua, yang ketiga, setidaknya bulan suci Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Karena doa yang kita panjatkan semuanya diterima. Terlebih lagi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang melakukan puasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan mengharap pahala daripada ibadah puasa kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa kita baik yang telah lalu dan juga yang akan datang itu dihapuskan. Tapi tidak menjadi satu patokan, oh kalau gitu saya ibadahnya Ramadan aja deh, karena dosa saya yang dulu dihapus, ya ke depan dihapus. Bukan gitu maksudnya. Ya, kalau kayak gitu nanti jadi salah kaprah. Gitu. Makanya banyak yang mengatakan hadis tersebut juga tidak kuat parsi ya. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, tapi kita ambil hikmahnya. Setidaknya ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita berguguran, ya. Dosa kita terhapuskan dengan dua syarat, dengan keimanan, imanan, wahtisaban, dengan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berharap yang lain. Ya, oh saya puasa pengen ini, oh saya puasa pengen itu, ya. Karena ini perintahnya wajib, ya udah jalanin aja, ya. Suka nggak suka, senang nggak senang, namanya juga wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Udah berapa tuh? 4, 2, 3. Yang satu tadi bulan Sayyidus Syuhur, yang kedua sebagai Syahrul Barokah, yang ketiga sebagai Syahrul Maghfirah, yang keempat Syahrul Quran, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini yang menjadi salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan, ya. Karena Al-Quran itu permulaannya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Quran itu permulaannya diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Di situ juga berarti menjadi petanda bahwa baginda Nabi besar kita Muhammad SAW dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, ya. Nah, Sayyidul Quran. Nah, itu sebabnya kenapa kita di bulan suci Ramadan ada satu anjuran untuk memperbanyak baca Al-Quran. Nah, kalau kita udah luar biasa nih, bukan Ramadan aja udah ngebut terus baca Qurannya, ya. Udah hatam 1 juz setiap hari minimal, ya. Berarti kita udah luar biasa. Ya, tinggal menguatkan dirinya, menguatkan keistiqomahannya, mengaplikasikannya di bulan suci Ramadan untuk diperkuat lagi di dalam membaca Al-Quran. Kalau bisa jangan cuma dibaca, coba dikit-dikit dibuka artinya gitu ya. Kemudian kalau ada yang nggak ngerti ditandain gitu, terus ditanyain, ya. Ya, biar semakin menambah keimanan kita. Kalau cuma baca kan bisa semuanya pasti yakin. Cuma untuk memahami satu bacaan dibutuhkan literasi.
Nah, sebenarnya literasi itu sumbernya dari Quran. Perintah literasi itu kan dari Al-Quran, Iqra, baca. Ya, nah kita tentunya sebagai pendidik, sebagai guru, ya kalau nggak baca ya susah. Modalnya kan dari baca dulu. Ya, termasuk juga kita membaca Al-Quran. Nah, paling tidak ketika kita baca, kita paham, oh ini teh maksudnya kieu, oh ini teh artinya begini, ya. Karena dengan pemahaman kita, maka semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, yang terakhir, dan terakhir. 5. Ya? 5 kurang. Yang terakhir, bulan suci Ramadan juga disebut sebagai bulan di mana Futihat abwabul jannah, bulan dibukakannya pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dicangcang, dibelenggu, diikat, ya, dikerangkeng, ya gitu. Jadi setan-setannya dibelenggu, pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka. Makanya luar biasa. Salah satu juga keutamaan ketika orang meninggalkan alam dunia di bulan suci Ramadan, salah satu keberkahannya masuk ke surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi minimal tadi 5 hikmah yang bisa kita renungkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang mana kelima hal tersebut menjadikan salah satu fondasi pengetahuan wawasan kita juga untuk bisa kita pikirkan, untuk bisa kita renungkan sambil mengkaji diri, sambil mengoreksi diri. Ya, jadi pengajian diliburkan misalkan bukan berhenti. Jadi tawakufan itu bukan diberhentikan, tapi libur sementara, ya. Untuk lebih fokus di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Khususnya bukan hanya puasanya saja. Banyak di sekitar kita yang puasa tapi nggak sholat. Ini ngaco, ya. Karena beda urusan. Puasa mau puasa, sholat mah sholat. Perintahnya juga beda. Masing-masing punya dalilnya, ya. Ada juga yang puasa tapi nggak sholat, ada yang sholat tapi nggak puasa. Ini nanti kalau dibahas lagi ada di syarat wajib, syarat sah puasa. Insya Allah nanti disambung di kesempatan yang lain. Kita akan bahas terkait syarat wajib dan syarat sah puasa sambil menunggu bulan suci Ramadan datang. Ya, entah Ramadan besok atau Ramadan yang akan datang. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, khususnya ibu-ibu yang istiqomah di dalam menjalankan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari, menjadi salah satu wasilah penggugur dosa-dosa kita, dan juga menjadi wasilah dibukakannya pintu-pintu surga ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara pribadi juga saya menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita semuanya bersih dari segala macam kekurangan, kekhilafan, kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.